awie mremu. Spiritual marriage sunsun ma ware eda wo so and attack wache enso wonya no pomasibre bomade ne fa odifo berima ba me number no ba bibia wo bia wo frame a onyame be fa me so ayede agyew osikasem aye basa bomade frame me kire ha ban mako 21 wo betete na wahye na wo de adware okrada wo dware a sika kwan bia asi wo wabra bom bia no ebebie na onyame be hyerɛn ama wo so kane na so ama wo hyira na de apie obi de sika edge wajapade afiri nsam brana menti haban kambom na wo san kan wajapade obi de sese sika edge wo yere afiri nsam bramenti haban kambom na wo san enkan wo yere obi de nitumi a wo edge wajapade be de afiri nsam brana menti haban ye de enkambom na onyankopon emfa wade nye de ensama onyankopon pede ye onyankopon empede enye fane namba ne sesi ai na frɛ odifo berima ba sesi ai oyiya esisi manimu onyame na abie mani amama ye sa oyiwe sei oyiwe medi ahahama mako 170 ena ye sa oyiwe ahabai mako 170 na mde ye sa oyiwe ahabai ba ku bia nso sa oyi ahabai ba ku bia nso sa yare ba ku 7 nti ahabai mako 170 na mde ye oyiwe nti yare be na oyiwe nyere entiminsa Pomadin ne tu anamon fa odifo berima ba me namba ne sisi ai ohaw bia da wo so bia se ye akwantuo mu asem sunsun mu aware spiritual problem wo dana wo so da ye basa abaya sem abaya mane wo court problem wo court akodi asem enani kine yai ye kobu asem no tanche de agu so enam sika wo ni bienti fa odifo berima ba namba ne sisi a onyame mpa sisi odifo berima ba de mempe wa brabo mu ye asisie onyame empe asisie onyame mpa sisie ntime kasa metutuma na mo sisi yie se ya memfom onyame ade asem pomoden ne fa berima ba me namba ne sisi a onyame de me ye nnwuma awieye mremu menye sorry eye paibo ene cancel ana me ye odifo berima ba onyankopon ka ase menya sorry ntimi fiti prekopa nkotia asori eye cancel ene paibo ana me ye ene hahama eye spiritual and herbal edwumadi na me ye da emedi eye hahama ana metete edi ye nnwuma ede bo nipa se obi de oka nye se nipa na se ontua aka wakoma tu ye ne bra eye banche anase kwadu anase bode ne de abre no kokko no eno na me de ye sa nnwuma no oba me obehu se yes ampa onyankopon sankyene na woye no tete no eda so ye de eye adwuma onyame sankyene na woye no tete no eda so ye de eye adwuma onyame sankyene na ye adwuma obema baso bomode ne fa me namba no ne tu anamo ne bra ba bibia wo bia enkochinchin enkobre ene de mato a TV ni so fa namba no yale bia ye koranko da wo so se wa bodam ni bi etewfia na se obi a na adwene mu ka no eni nyina ye sunsumu yale na bi no spiritual sunsumu yale ne bi no obi a na adwene mu ka no oba knowledge oba sisi ya meti habai kabom onyankopon adaworo manti ne ho bɛyɛ ɛbɛtɔ no fa odifo berima ba me namba no metimi metena ha emfa nyame din ense no mense onyankopon din sa onyame din ye de kanokre ye de onyame din eye nnwuma pa ye de onyame din eye nsankyina ne de boa nipa because wo se wa bo se ne suban ne ne seso nti wo kwa se wo besu afre no obegye wo so no betie wasem ama wasem no anya ano ansa fa odifo berima ba me namba no sisi ai yale bia wasase su bia ne ho odifo berima ba oba me che 20 minute de entwama me se woda na wo so da ye basa wo so da ye na hu nantwie wo so da ye na no oba eda wo so da ye na se wo twa nsuo na se wantimi antwa nsuo na wo ka nsuo mu a enye wo so da ye na hu wo e wo abrabo mu a eye baifo obehaw you very careful bra ne bra beje tumi ni bi na so efa koye wadwuma se wo hia tumi ankasa so afiri nyame nsam e de aye adwuma de abo abusua ho baya oba ne nyina eye hahama na na ye beti aka bom e de ama wo na so dwuma die ne bekoso se wo pe edom e wo abusuam anase se wo pe dom se wo wate kuo bi na wo pe dom me fan se wo ya store anase wo bie company bi ye ntone yema no ne nyina ye hama eya akwansidie bi na aba besi wo kwan no enti braudifo berima ba ho anase fa namba ne frɛ me na memwa wo onyame be fa me so aboa wo ama so wani monyam no apie onyame be fa me so ama wo hira no apie sebe aboa kusi onyafufu obedi enso waduro no wo manye de enkoni bom ne nyina aye sikasem fa odifo berima ba me namba ne sisi ai oyiwe enya boden 50 Ghana enwuma oyiwe di na wo sen kamede 10 million
20 million. And so onyame adwuma enye sika. 50 Ghana na mede gye. Nti so how be da so obi de wo ka. Unya sika na sika ne ton nsam na hye. Unam na nansententan agyekyere. Just a what application application would ya and so you frɛ da bra faudi for berema ba me number no CCI ya ye wanim se saman ana ode nam until lack yes ye fence lack de lack kura wonya bi wasase we so bomode for D4 berema ba me number no CCI na o kan ya na be hyenan ama mansan nyina de ahu yale bi ne ho wasase so D4 berema ba onyankopon da woroma mintimi nya de answer problem bia ni ho se wo pese wo tu kwai enso wa ya kwanto no ntimi de entu fa berema ba me number no CCI wa ware semu wa ware mu anigye ni mu a fa me number no CCI sunsum bi ni watana be se 20 years ni untimi ntu ase fa berema ba number no CCI sikato nsem na hye wudiga adwane nkoso chese wabra bona wo bono aye bisi basa aye ka bisi unhu ano enso so wo ni tuasa brabo yi wo bono bo pa enso so nko unhu ano fa berema ba number no CCI enye kwa ewiase bibia ne ho a esikwa fa D4 berema ba me number no CCI bomode na frɛ me ne bra na memwa na onyankopɔn enye wo emfiri bronsam nye bronsam okwaya ofaso ha nyame ma bebre na onyankopɔn yi ne poma sibire se omra mebo ni pa aya monhwɛ na muntie sa poma no na poma no ono ane berema ba fa me number no ne bra na onyame be fa me so ayede agyew wo ye bema obema nya dwuma bra onyame be fa me so agyew wo ye oba ukọ mpamu a wo problem wo mpam fa D4 berema ba me number no CCI woni wo kunu kohia na wo yam ye de ehyehye wo enye kwa fa berema ba number no CCI ne bra na onyame be fa me so ayede agyew oyi we eye nwuma bebre eye nsankyene pa enye se nudwa 50 Ghana cedis ana medeje 50 Ghana cedi mi pese obi aye de etimi ensa eka oyi ni bi na onyame fa so ye de agi enipa fa number no onyame adwuma ye mfa nyi sika mitumi na onyame de ama me no me mfa nya sore o se me mfa ntete hahama mfa nsi yale bia no kwai me mfa ntete hahama mfa nsi problem bia no kwai nti problem bia ni wa wasase su a me ni ano aduro problem bia ni ho so do so wo ton niema wo te store ton niema ankasa na okwa ya dakrokra bia niema egu store ho na wo se ka dakro bia utimi ton niema be se 20 million 40 million enso bia ya to 3 million 1 million bra wo de bra wankasa obi hu say yes onyankopon tumi na ye dwuma eya hahama na ye de ye dwuma enko konfo bi ho enko malam bi ho enko obi ho ma ne nkodada onyankopon tumi na ye fa na ada nipa ye de ye nsankyene ne bo nipa ankasa bra na onyame mmoa keke bra na nyame mmoa keke umpe we na opede be adenti na wo mo ha abu afa so kabri so po aso chensa D4 berema ba me ankasa matua na mama tua me TV fee bra na memmoa umpe we na opede be me nka se betua me TV fee ma ede ema me o onyankopon se me mekasa ne to me nka ne bra na wo fa me so me de emmoa ebia na yale bi atena wo so saa mfie be se de wo honi wo china wo nya yale na no aduro susum bi atena wo so no wa wale a ebe se mfie petepipin ni wo nya no aduro wa abusua na wotimu no apam bi dem woni abusua bi anya contact nti eda ho no furo na nam pɛ so ha mo edi munya nti awo kra bi awo kra munya bi wo abusua ni sika kra to mo nsam a na hye so ahu nti ama abusua no bebre entamu a de atete so spirit bad spirit your bad spirit and your good spirit was asase so na sunsun no ba sa sunsun bone na was asase so dwuma dia wo mudi no edoso pa nti so wo ma ho kwaya na wawura mu na wode wo ye de wode wo ye nyuma na wode wo se nyame nyuma obi ahu a wase wo ye baifo enso na nya wa fa D4 berema ba me number no CCI bomoden ne frɛ me ba bibia wo bia entena so fa D4 berema ba na so so benya mensam hira obenya mensam adom na onyame de adom ni mi obenya mensam enkoso na onyame de me ye de ekɔ ni bi bra na ye fa wonsa subo na kasasa bema na so wo bema entena fie me anya wedum
and Tnafia me and yo, Trika, Way by many say, Papa, and say, one say, dear Ben, dear Bessie, Branham Yankupon farmers from one, I will see a quine, and me, not so the said Bema. Brano Yamin farmers so and you. No one knew a dear phone, or Yankupon and Snell, many pound fellow, now so you Yamin back. Was so a boss and Subain and Cecil, while most of Brassas is so not to me be my tata, while most of Brassas is not to me be Rammed the Emma how. So, enti tu anamo bomo D4 berma ba me number nsia o D4 ya meti we menya sore eye cancer no mpaibo o nyame ama me kwai se menya sore a metimi kotena se enya sore eye cancer ana mpaibo na meye ana hahama ana meti e de boa nipa se yale se afra yale bi se stomach ulcer se da stomach ulcer wo yam na wo china na se wo nya no adura bra me hya duro ma na nom no na otwe me nsa pe ase betu hu anu hu bi se se won tene nka kora bi sunsum bia tena so ache wa hawa brabom sika ton se mo na hye wotimi bia nwuma so na nwuma ni nyina sa de akorapse bra na me ma utumi na fa bo ho bai Onyankopon ye nnwuma wieye mre wo onyame de me ye nnwuma perma ba onyame de me ye nnwuma awieye mre mu me klasin kasa enwam anum de onyame na me so ye no eno na me ye de me ka kirewo nti na me ka no kora kirewo se me srawo me nya sore eye mpaibo ne cancel ana me ye because me ko wuram ne kotete hahama no ebe ka bo me de buo nipa yale bie ni ho anase problem bie ni ho no a me wuram se me kote ahaba de aba me nya no adu metima kire wa haba mienu ka bom se ye beda ne sika enye se me betana se adwamanum onyankopon heda de nnua ene hahama abasasi so ankasa ne nam pese minkum nyane ahantan ne osunsum bone spirit bi a wo nipa mu ntino ana yakata nyankopon frefre nipa ni afri wura bebre ho nti se obie wani na se wo hu wura na maame ho na bo say yes e wura bi wo ho no ma eso calest 4 ebi so calest 10 ebi so calest 20 obia ewura bia ne kara ede eso edura na adwena wo kowura ma na wo say yes ehama eni wura na ede ekasa edi nkomo pa ba wonte so jise nyame bie wani bie waso ansa na wate sa de we nyina ase bomane ne tu na mo ne bra odi4 berema banche na onyame fa me so nye de enyew eye asante mampon ana mewo location ye asante mampon ehwa na odi4 berema ba mewo tu na mo ne bra na onyame be fa me so agyew afiri o hawdu wamane no mu nkoso na wontimi nkono bra na onyame fa me so nye de enyew ebia wo pese otu kwai kwa monone wo pese otu kwai ko amama bebre so ekofa ne ma beton ekoye nnwuma ho enso so okwa awapem okwa na wapem bra na me hye duro ma wonwale bra na me hye duro ma wonwale wontimi makora afre me ba bia ne ho aduro ni me nkyerɛw na kɔtete wankasa tete na me nkyerɛw kwa abefa so na hye ne dwale susum bi how bra me hye duro ma woni dwale ehaba mako 21 me kyerɛw ama wankasa wakɔtete na wahye gu rovam 7 days na wo de dwale wo krada na wahwɛ de besi 7 days na wo de dwale wo krada me so do opekora me wasante mampon wo ntimi ma freme usika semo nya freme na me nkyerɛw haba mako 21 adwuma se tofi kora na woton a na me hye wo be se 3 years and I say 4 years now de hwɛ de besi 4 years they does now they men show be say 3 months and I say 4 months now they hwɛ the difference be bo abrabom enya num dwa obi akasa betimi afrew akyewade free so pese wonya good luck e wo wani mu a bra me hye aduro miensa bi mfama wo na kodwale anase me nkyerɛ haba miensa bi na kote wonam ho no mo obitimi flaw wo pese wonya nimonyam hye nso so e wo asikafo adefo nyina nim na omutimi flaw boawa me kyerɛ haba miensa pe na wate na waka bom na wakasa guso obi obehu bia pe wasem obi obehu bia pe wasem ya wa haba bi wo nso so a wonno na wano fa body ni nyina enti obi obehu bia pe wasem enti bibi ekura no bia na ode de na ode ma wo de obebu sari bia so na ode ma wo enti se o pesa ayi ni bi so abra ana se freme na me nkyerɛw ekwaya abefa so abede obeye onyame de me ye nnwuma bebre onyame de me ye nnwuma bebre se wo pesika bia afiri obi ho de aye adwuma wo pesika bia afiri obi ho de atade
ne nipa cross one fama wa bra me frɛ me na me nkyerɛ haban ne te enko ba bi ma nipa ne kɔdwo sika ni frɛ me na me nkyerɛ haban no ne te haban me nsa ne te ne bo nipa ne din gu so na wa bompa ye gu so na de hwɛ sentro na me twa so wo pade afuro bi ana se upo obi ade afuro bi wo amonone ana se krofu furo so ana se ba bi a wo na wo fa bi wo sika wo pesika firi wo wa twena wo pese wo di sika no be ma wa furo difo berema basisi na me nkyerɛ wa haban nyansa penete na de hwɛ de nyame ebe fa so aye de ama wo so obi de wo ka frɛ me na me nkyerɛ wo banchi anka se aye di me nkyerɛ wo kwa ya be fa so ne nipa ne fa wo sika ma wo me da wase me free tv so sesi ai ama obi so aba abekasa odifo berema ba de metimi aka na ma de maka de akere wo de metimi aye nso na ma kire ma de akere wo bomode na afa me number na ofrɛ me a onyame be fa me so agyew ama nso wani mo nyam no adaadi me da obi biara se ahwefo ne atiefo onyame nka obi biara ho na onye obi asede obi apede obi ayedie ade mfama no e wo Yesu Kristo di mu amen.